तो भाई मन बर्तमान राइडी वरती उठे तो राइडी देखाइबो कोन कोन साइकेल आइছে কাইলা তো দেখাইবো ভাই मन ভিডিও কন্টিনিউ রা তো দেখাইবো তো খেল দিয়ে আসলাতে দেখতেরা আমি সব কিছু দেখাইবো মতে সাঙ্গ বানাতে দেখতেরা তো এবে আমার গুরু ভাই বানাতে গুরু ভাই কাড়া গেললা না গেললার কি ও ঠিক আছে পরে বেটে বলে तो देखते रहा सामना ने राइट के लागला छे तो हारी बटे हमरो ट्रेन गाड़ी तो सब के चाहला छे भाई मन वीडियो ने कंटिन्यू सब कुछ देखाई छे तो मोर संगे हमरो स्कूल रो हमर क्लासमेट भाई रहते तो देखते रहा मार्केट आवे लागे लागे तो भाई मन का इवड़ का के तेरा दादा उनको आए दे बकुआ आए राइट कल के बाकी ना चेक पर लाग सी बकुआ ही कर देखी लागल छे पाछे चेक सी कोने दक्षिण अपन चनेक पाछे चेक से एबार देखते रहा एबार ट्रेन गाड़ी এবারে নানি মনের কাইকে সামান পত্র দোকান মনে আছে এবারে দেখতে রা আর সামনে তো কেল চাল রাইটি চালনে লাগছে তো এবে ট্রেন গাড়ি চালু वाला আছে দেখতে রা বাস ট্রেন में বসবে চেবে লোক যাইছে भयंकर का भीड़ আছে भाई मन वीडियो कंटिन्यू रा सब देखाइबो ए आपर राइट खेलते हुए चालू ना एलार पर लागसी एबे आपर सात साल लगर खेल मन सब चालू एला छे देखते रा एबारे एबारे मामा एबारे देखते रा बस आवर मामा आइदा भयंकर भीड़ আছে लोग देखते रा बस आवर लाइक करवा शेयर करवा যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে লাইক কমেন্ট शेयर करवा और আমার चैनल के गोटे सब्सक्राइब कर देवा भाई बोले ननी मन कते चगला छे गाड़ी ने ए तो देखा भाई मनी बटे ब्रेक डांस भी आला छे बटे ब्रेक डांस देखते रहे बस ब्रेक डांस ने जोन मन एंटरटेनमेंट करवा आते बोले तो ब्रेक डांस आस करी कनेक्ट की बार बार तो टिकट केते कायले बाइक पचारी करी बुझबो केते कायले तो बाइक पचारबो टिकट केते भाई टिकट केते 50 रुपया तो भाई मन देखते रहे बस যদি ব্রেক ডান্স জন ভাই একবার ইচ্ছুক আছে বল নাই কি ব্রেক ডান্স বলে 50 টাকা দেখ টিকিট দেখতে পারতে বাস চলে না এলা বাজার লাতে আম কোন ভিডিও করু রে আম তো বিগাতের দেখা ওটা কাকামন বকরা বকরা দেখা দিয়ে হইছে এই গাঁটি লাগে ব্রেক ডান্স नहीं पास बर्तमान राइड
টিঙো টিঙো ডাউন হবে Marte bawa na. तो मन को वीडियो बना देता है